Kilo. So karon is dirita sa NoSQL database CRUD operation which is MongoDB. Then so kani nga video is atong i-demonstrate, atong i-perform ang CRUD no using MongoDB. So first is mag-open ta sa atong shell. Atong i-start ang MongoDB shell. So terminal. So butang nato dire Mongo sh. Okay. So karon connected na ta sa MongoDB nga server using the Mongo sh. Then karon is maghimo ta sa to ang database. Use NoSQL then CRUD lab. So kani nag-switch sa ato ang database nga pangalan NoSQL CRUD lab. Sa MongoDB manggod ang database is automatically nga mahimo once nga ang data is ma-insert. So kuanta atong i-check ang collection nato. So na dire karon mag-insert ta og student nga record, then db students insert mini, then student id, then so auto, name, Clark Idong. Okay, Clark Idong. Name Clark Idong. Course is ASBA. Then year level this one. Insert mini. Idong year label 1. Then create na pud balik. Student ID is 0004. Then name is pangalan na to ano Steven Idong. Then next course BSCE.
Next, year label. Year label is 4. Student ID, name, then ana, enter. Okay. So ito diri ang atong documents no na required nga field. Student ID, name, course ug year label. Then ang result is na-acknowledge niya true. So karon atong i-read ang tanan documents. So db dot students dot find dot pretty. So mo na tanan atong mga data. Na-display na tanan na atong mga data atong na-retrieve. Then karon mag-read ta using the the course gamit atong mag-read ta based on condition. So db students that find one, then course, then BSCE. Tama ba? Type error. Find one. Mali. db dot mali. Nakabig letter ato ang 1. So null BSCE course student find one. Balik daw. Tara na to ang BSIT. Null db sorry BSCE, then dapat dili ni students ni siya. Okay, so na-display na to ang object no, which is kani nga gi-filter niya ba per by course. So karon atong i-update by sa year label. So update na to ning year label 4 into third. Sige, update na to. So db students na is, then update 1 kay Sarman, then dari na masulod ang ato ang student ID sa atong i-update student ID. So is 004 then set na to. Set year level into 3 para ma year level 3 na siya. So notice lang ang address ato mo So okay, acknowledge true. Ato nang gamit ta og katang $ sign niya set.
nga update operator para ma-verify nato ang yang year level. So karon ato yung verify ang update. So db dot students find one gyapon find one student ID S004 okay. Okay, karon na confirm na to nga yung year level nahimo ng 3. So karon delete na tong documents. So karon confirm na to, ato nang delete siya. So moro gyapon to .db students find one delete sa find one kadi man siya mangita delete one noon. Delete one. Okay. So katuro gyapon student ID S004. Okay, deleted count. So 1 siya. Karon confirm na to kung na-delete ba gyud. So db dot students then find dot pretty. So karon na display na to. Wala na ang 004. Uy, magna pa man. Inserted ID null, matches count. So try na to balik og delete. db students dot delete one. Pangalan na to og student ID, delete na to ning Clark Idong BSCE. Kanina lang nastumoy S002. So student ID nga naay S002 nga ID. Okay, acknowledge na siya, deleted. So check na to. Ito yung display tanan. So db dot students dot find one dot find dot pretty. So wala na siya. So I think so kani siya ang pag-demonstrate sa using the MongoDB nga database. So kato lang. Thank you.